سلام كمي صنحو كبرات تخاتلت نلوم عرب سلسته حمله 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزالكم قريب لخو مكتتالكم يعدم فلما كندعبتاتو برزام محبر بحرينياتات إرترا بزعبا حتو أفدق بحر إثيوبيا زملكت زهابو مجلسن وتهدرو حلفت إرتران تقرين تراخيبام زكاير وزاتا زملكتن አዲስ አበባ ክልል ለመግባር ውድ ብልጽግና ወጥን ከምዘለው ወከምስተገለጸን አብ ኤርትራ አበ ሃይማኖታዊ ፍልሊ ከምዘለው ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዝሃቦ መግለጽን ወዛዕባ ውግእ ሱዳን ዘለው ሓድሽቲ ምዕባለታትን ዝብሉን ካልኢን ዝሕብር ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም روسيا قبل علكيا بزفصمته كبيد متقعته بوحدو 18 سبات كم استقتلوا تقاليصو بحيلتات روسيا قبل علكيا بستفصم مسافيح متقعته سبر بونفرت ميسائلاتن بوحدو 18 سبات كم استقتلوا تقاليصو بزيكاتهم بت متقعته زموتو سبات 9 سبات كم زقسلوا وانت حبيرو حلافه وتهدرا من محدار كيف تايمور زبزحو قداته متقعته حصانات كم زخونه ون قاليصو بزحات نبرتو وانت مزابيلو مالو اتمتقعته لعل 11 ساعات كم زوسدو وانت قاليصو كنتيبا ختما فيتالي كلانشكو نتمتقعته قبل على رئيس ختما يوكرين كبيد متقعته بمبال عرب معلت حزن مخانا اويجو اتكنتيبا بتوسخون مدبر امبولانس كابتون بتمتقعته استهاسوي بوتاتات حدا كم زخونه ون قاليصو يوكرين روسيا نسيبيلاو سفراتات علاما غير ختبل زخصصت كوينا روسيا جنزكستات تنزغو موسكو بوغانا نت قبل على سيبيلاو تحت قرص روسيا زتفصم متقعته حنن مفداي نت وتهدراو متقعته زبلته سقمته كم زوسدت قاليص الله بالعلم عرق آياتولا كامانا أبز قبرو لزل أوان إيران أمريكان إسرائيلن أبوان كبر العلوية مراحة آياتولا كامانا نبر متقعت كيف السما بترقات انكيقا خمزلا تقاليصو إيران أبور حلقاتي تاب قدمي متقعت استقاتلا العلوية مراحة نبر آياتولا على كامانا منكستاو سنسرعت قبرن مكيات تشباشب زلا خوينا نأمريكان إسرائيلن كابزخون يخون متقعته أتنكيقا خمزلا تقاليصو سنسرعت قبر العلوية مراحة نبر كاب حاموس كساب قدام أبستفرالي بوتاتات إيران عراقن يكيد كم زلستقلص خوينو أبستفرالي درجات زركبو سب سلطان حيالو هاجراتون أبت سنسرعت نمستاف ناب تهران كم زغشو أفليتهم አለው ቻይና ፓኪስታን ህንድን ቀጠረን ካፕተን ሰብ ስልጣን ዘለኻ ሃገራት ከም ዝኾነ ዝተገለጸ ኮይኑ እቲ ኩናት ከበቅዕ ክጣበቕ ጸንሐ ቀዳም ሰር ፓኪስታን ሻህባዝ ሻሪፍ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብረ አያቶላ ካማን ንምስታፍ ናብ ኢራን ከገይሽ ምዃኑ ተገሊጹሎ بسنك حدقانو أبدو أفريقيا مقتالو أمانغو غانان دوب أفريقيان متفران تفتيرو خمزلو تقاليصو كما قصلتا نايت أبدو أفريقيا زكايد زلو أنصار سدتن يتزقان عن عبن متقعتن حدقانو دحر مماتو أمانغو غانان دوب أفريقيان حدش وطر تلعيلو كمزلو تقاليصو أبدو أفريقيا مسناي صار سدتن يتزتا أساسر حدقانو تقاتيلو مستوهاله منغست غانا منغلص زوص خوينو أمانغو خلتين هاجرات صنح دبلوماسه أملكت حتى أتي خمزلوون ينجار الله أمانغو خلتين هاجرات دبلوماسية متحلاق تفتيرو خمزلوون زحبرو منجتات منيسرو صاقوداي غانا أب كيبتاون بستفزأم قتلات حدا زيغاو نا حزب تقامو كمستلعالوون قاليصلو منيسر فتح دوب أفريقيا نتقتلت بمخونان ناي غانا سب سلطان كاب سميعيت واسيوم أبلعل دبلوماسية هاواهو كزراربو صويعو كمزلوون كفلت تخايل الله بوليس دوب أفريقيا بزعبا تقاتلو استبهال غاناو حبريتا كم زيبولو مكان تقاليصو مسقبن ستتحيزو تقاتل كالي غاناو كم زلو يمرمرو كم زلوون كتقسون كالو وقعو مجلس كساب زهبو مرتعو زيبولو مجلستات كهاد صويعو مالو منيسرو صاقوداي دوب أفريقيا أبزوصو حبريتا مسارت مستقامو صار سدتنيات زتا أساسر حدا غاناو تقاتلو زبل صبصاب كاب حق زرحاقان زتفبرخ مخانو قاليصلو منغست غانا نت ناي سب سلطان دوب أفريقيا مجلس بمنصاق بزعبات دوب أفريقيا قتلو وزيغا وقعو فلطو كوهابون تحتت بقلطف ناب كان مفردك قربو يتقلب كم زلوون كابتا هاجر استرخب حبريتا يقلص
ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ካብ መንግስቲ ዝተፈለየ ናይ ዕስለ ጉጅለ በይናዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ንስደተኛታት ኣፍሪካውያን ካብቲ ሃገር ንኽወፁ ዘገድድ ጓነፃዊ ናዕቢ ምጅማሩ ብሰንኪ እቲ ናዕቢ ብዙሓት ኣፍሪካውያን ካብ ቤቶምን ትካላቶምን ሃዲሞም ከም ዘለዉ እውን ይገለጽ። ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪካ ነቲ ዕገርግርን ተቃውሞ ንምምካት ኣሽሓት ኣባላት ዘዋፈረ ኮይኑ እቲ ብናይ ደቡብ ኣፍሪካ መንግስቲ ዝተዋፈረ ናይ ጸጥታ ሓይለ ነቶም ናዕበኛታት ናይ ምምካት ዓቕሚ ዘይብሉ ብምንባሩ ግን ኣሽሓት ስደተኛታት ኣደዳ ጉድኣትን ምምዝባል ኮይኖም ከም ዘለዉ ይገለጽ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ብውሕዱ ክልተ ሞዛምቢካውያን ሓደ ኢትዮጵያዊ ሓደ ወዲ ማላዊ በቶም ጸረ ስደተኛታት ዝተዓጠቑ ዕጡቓት ወገናት ከም ዝተቐተሉ ይዝከር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምጽናት ዓሌት ሱዳን ይኽሰስ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ኣካል ናይቲ ኣብ ሱዳን ኣጋጢሙ ዘሎ ዓሌት ናይ ምጽናት ስጉምቲ ምዃና ዘጋርዲያን ዝተባሃለ መጽሔት ጠቒሳ እታ መጽሔት ነቲ ኣብ ከተማ ኤልፋሽር ሱዳን ዘጋጠመ ምጽናት ዓሌት ኣመልኪታ ኣብ ዝውፅቶ ጸብጻብ ናይ RSF ሓይሊ ምስ ናይ ኢትዮጵያን ሕብራት መሬት ዓረብን ሓይልታት ብምዃን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤልፋሽርን ከባቢኣን ናይ ምጽናት ዓሌት ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ሓቢራ። ኣብ ከተማ ኤልፋሽር ልዕሊ 8,000 ህጻናትን ደቂ ኣንስትዮን ብሰራዊት RSFን ተሓባበርቶምን ከም ዝተቐተሉውን ኣብቲ ሓድሽ ሓበሬታ ሰፊሩ ከም ዘሎ ይንገር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ሱዳን ሐሜድን ሳሌም ኣብ ጀኔቫ ምስ ላዕለዎት ሃገራውያን ሰብ ስልጣን ብምዝራብ ብዛዕባ ናይቲ ሃገር ናይ ምስጋር ፍኖተ ካርታን እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ስጋኣታት ጸጥታ ከም ተዘራረበ ተገሊጹ። ማሓዲን ሰላም ምስ ፕሬዝዳንት ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሲዳሃርቶ ሲሪዮ ዲፖራ ብምርኻብ ነቲ መንግስቲ ዝወሰዶ ተበግሶ ሰላም ብምግላጽ ኣብ ዳግመ ህንጸትን ምርግጋጽ ሰብኣዊ መሰላትን ብምትኳር መንግስቲ ሰራዊት ሱዳን ሚልዮናት ተመዛበልቲ ንምምላስ ሓድሽ ማዕጾ ይኸፍት ከም ዘሎ ጠቒሱ። ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ሳሌም ምስ ምክትል ፕሬዝዳንት ሃገራዊ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ዩሩግላውበር ኣብ ዝገበሮ ዘተ ድማ ኣብ ኤልኦበይድ ንሰቢላን ኣባይቶምን ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ሰብርቦ ነፈርቲ ኣተሓሳሳቢ ኮይኑ ከም ዘሎ ከም ዝተዛረበ እውን ተገሊጹ። ስትራቴጂካዊት ከተማ ግዛእ ሰሜን ኮርዶፋን ዝኾነት ኤልኦባይድ ልዕሊ 563,000 ነበርተን 105,000 ተመዛበልቲ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ መጥቃዕቲ RSF ኣጋጢምዋ ከም ዘሎ ዝጠቐሰት ጸብጻብ ናብ ሰፊሕቲ ዞባታት ኮርዶፋን ዳርፉርን ከኣቱ ዝጸንሐ ረድኤት ምቁራጹ ካሊእ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ እውን ተሓቢሩ። ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ሱዳን ማሓዲን ሳሌም ሱዳን ኣብ ምልውዋጥ እሱራት ንምትሕባር ድልውቲ ምዃና ካረጋግጽ እንከሎ ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ፔካ ሄበስ ዝወሰዶ ተበግሶ ክቕጽልን ነቶም ኣብ ትሕቲ RSF ዘለዉ ልዕሊ 20,000 እሱራት ንምምላስ ጻዕርታት ክገብር ድልው ከም ዘሎ እውን ብተወሳኺ ሓቢሩ። ውድብ ብልጽግና ኣዲስ ኣበባ ክልል ንምግባር ውጥን ከም ዘውፅአ ተገሊጹ። ዋና ከተማ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ከም ክልል ኮይና ክትቀወም ዝእምም ንድፊ ከም ኣካል ናይቲ ብዙሕ ሕማመታት ሰልፊ ብልጽግና ወፂኡ ከም ዘሎ ኮሚሽን ምክክር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ሰልፊ ኣብ ኣኼባ ኮሚሽን ምክክር ኢትዮጵያ ካብ ዘቕረቦም እማመታት ሓደ ምዃኑ ዝንገረሉ ዘሎ ናይ ኣዲስ ኣበባን ድሬዳዋን ሓበሬታታት ነተን ቦታታት ምምሕዳራውያን ክልላት ንምግባር ዘኽእል ምዃኑ እውን ይንገር። ንናይ ኢትዮጵያ ቅዋም ንምቕያር ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝግለጽ ሰልፊ ብልጽግና ብመሰረት ዝተዛተየሉ ጉዳያት ንናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስቲ ካብ ባይታዊ ናብ ፕሬዝዳንታዊ ክቕየር እማመ ኣቕሪቡ ከም ዘለዎን ብተወሳኺ ይሕበር። ኣብ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ለውጥታት ክፈጠር ከም ዝኽእል ዝእመነሉ ዘሎ እዚ እማመታት ብወግዓውን ሚድያታት ብልጽግና ክወፅእ ትፅቢት ከም ዘሎን ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ስርዓት ኣብ ምትካል ድሕረ ምምራዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝተነደፈ ምዃኑ እውን ይግለጽ። ኣብ ኤርትራ ዓብ ሃይማኖታዊ ፍልልይ ከም ዘሎ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ተዛሪቡ። ኣብ ኤርትራ ናይ እስላምን ክርስቲያን ዓብ ሃይማኖታዊ ፍልልይ ከም ዘሎ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ተዛሪቡ። ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ኣዝዩ ዝተመቓቐለ ምዃኑ ዝጠቐሰ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ህዝቢ ኤርትራ መጻኢ ዕድሉ ዝምልከት መግለጺ ከም ዝሃበ ተገሊጹ። እንተኾነ ግን እቲ በዓል ስልጣን ሕወሓትን ኢህወደግ ነበረን ኣንጻር ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣቕኒዑ ከም ዘሎ ናይ ኤርትራ ወገናት ክኸስዎ ይስምዑ። ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራን ትግራይን ተራኺቦም ከም ተዛተዩ ተገሊጹ። ናይ ኤርትራን ትግራይን ኣዘዝቲ ሰራዊት ተራኺቦም ኣብ ሕድሕዳዊ ርክባትን ዝምድናን ከም ተዛተዩ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ርክብ ኣብ መንጎ ናይ ኤርትራን ትግራይን ሰራዊት ዘሎ ምትእስሳራት ንኽድልደል
ከም ዕላማ ዝሓዘ ርክባት ምዃኑ ዝገልጹ ወገናት ክልቲኡ ወገን ኣብ ሓጺር ግዜ ሓድነታዊ ግንባር ክፍጠር ከም ዝኽእል ይሕብሩ። ኣብ መንጎ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን እናናሃረ ክመጽእ ዝጸንሐ ወጥረ ኣብ ዝለዓለ ደረጃኡ ኣብ ዝበጽሐሉ ግዜ ኣብ መንጎ ኤርትራን ክልል ትግራይን ዘሎ ዝምድና ናብ ዝለዓለ ደረጃኡ ምብጽሕዎን ጸብጻባት ካብቲ ከባቢ ይገልጹ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ 2018 ዝተፈጠረ ሓድሽ ተስፋ ሰላም ንክልቲአን ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ ንመላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ዓብ ዝላነ ቅድሚት ምዃኑ ክግለጽ ጸንሐ ኮይኑ ኣብ 2020 ዝተበገሰ ሓድሽ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ነቲ ተስፋ ከም ዝኸለፎን ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ፌደራል መንግስትን ሰላም ከስፍን ዝኽእል ስምምዕ ፕሪቶርያ ነቲ ኩናት ከም ዝዛዘሞ እውን ይሕበር። ኣብዚ ግዜ ኣብ መንጎ ኤርትራን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ብሰንኪ ዝተፈጠረ ዘይምስናይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ሓድሽ ልፈንተ ድሕሪ ምምስራቱ ሓድሽ ኩናት ከየስዕብ ዓብ ስግኣት ተኸሲቱ ከም ዘለዎን ምንጭታት የቃልሑ። ዋና ኣዛዚ ፍሉይ ወፍሪ ሌተናል ጀነራል ሹማ ኣብዳታ ኢትዮጵያ ዘጋጠማ ብድሆታት ብጽንዓት ዘሳግሩ ተተካእቲ ጀጋኑ ትፈጠረላ ኢሉ ሌተናል ጀነራል ሹማ ኣብዳታ ኣብ ማእከል መሰልጠኒ እዚ ፍሉይ ወፍሪ ተረኺቡ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ጻንሒቱ ምስ ኣመራርሓ ሰልጠንትን ሰልጠንተን ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ከም ተዛተየ ብምግላጽ ኣብቲ እዋን እቲ ትእዛዝ ኣብ ኩሉ መዳያት ሰላም ብምርግጋጽ ሜጋ ፕሮጀክታት ብምሕላው ሸኔን ኣኽረርቲ ጉጅለታትን ዝበሎም ብምውቃዕ ዝዕግብ ውጽኢት የምዝግባሎ ኢሉ እቲ እዚ ህዝባዊ ባህርያት ተላቢሱ ብቴክኖሎጂ ዘቢኑ ዝተሰርሐሉ ሰላም ንምርግጋጽ ልዑል ግደ ይዋጽእ ኣሎ ኢሉ ጠለብ ወደብ ኢትዮጵያ በኤርትራውያኑን ክድገፍ ኣለዎ ክብል ፕሬዝዳንት ማሕበር ባሕረኛታት ኤርትራ ተዛሪቡ። ጠለብ ወደብ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያን ጥራይ ዘይኮነ በኤርትራውያን እውን ክድገፍ ኣለዎ ክብል ፕሬዝዳንት ማሕበር ባሕረኛታት ኤርትራ ፓውሎ አንቶኒዮ ተዛሪቡ። ፓውሎ አንቶኒዮ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ምስ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ኢቲቪ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ጠለብ ወደብ ኢትዮጵያ ንዞባዊ ኣማራጽታት ሰላም ብዝምልከት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝግበር ስምምዕ ሕግን ስርዓትን ሕቡራት ሃገራት ብዘኽብር ኣገባብ ኣብ ሓባራዊ ረብሓ ዝተመርኮዘ ክኸውን ከም ዘለዎ ገሊጹ። ነቲ ጉዳይ ከም ማንም ኤርትራዊ ብንግዳዊ ኣጠማምታ ከም ዝርዮ ዝገልጽ ፓውሎ አንቶኒዮ ኢትዮጵያ ኣብ ካልኦት ሃገራት ወደባት ከም ትጥቀም ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዘድልያ ኣገልግሎት ንምርካብ እትገበሮ ዘሎ ጻዕረ ሕድሕዳዊ ረብሓ ክሳብ ዝሃለወ ጻውዒት ኩናት ወይ ምፍራሕ ዝኾነሉ ምኽንያት የለን ኢሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል። ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት ብቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም።